Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Dear students, today we are going to start unit number 3, A Polar Explorer. यूनिट नंबर 3, अ पोलर एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर होता है तलाशकार या मुहिम जो किसी न किसी चीज़ की सर्च में रहते हैं. तो अ पोलर एक्सप्लोरर मीन कुतुब शुमाली का एक तलाशकार. हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. So students, here are some side words. First of all, we will discuss them. Caribus render, disputed, disagreed with. Expedition, a journey by a group of people with a clear aim to explore. Encircling, surrounding. Inuit mean आएगा हमारे पास. Previously Eskimos mean the people who lives in the Arctic region. Next हमारे पास word आ रहा है Norway, a country in the northern Europe. Obey, to do what you have been told to do by someone in charge. Ostentatious, deliberately and obviously display. Oslo, the capital of Norway. Pacific, peaceful. Perseverance, resistance in doing something despite difficulties or delays. Reciprocate, repay someone's action in a similar way. Scrutiny, close, careful examination. Wrecked, destroyed at sea. ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारा आज का चैप्टर है या जो हमने आज की रीडिंग करनी है वो हमारी रोल्ड अमेंडसन से रिलेटेड है. यहाँ पे आप इन्हें देख भी सकते हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे गिवन है. तो हम आज की अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. रोल्ड अमेंडसन वॉज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872. रोल्ड अमेंडसन 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए. एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर. उन्होंने बचपन में ही मशहूर बरतानवी तलाशकारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. ही जॉइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड. वो खेलों की जितनी टीमों में शामिल हो सकते थे. स्पोर्ट्स टीम खेल की जो टीमें होती हैं जो खेलने वाली, वो खेलों की जितनी टीमों में शामिल हो सकते थे वो होते रहे. एंड स्लेप्ट विथ हिज विंडोज़ वाइड ओपन. और अपनी खिड़कियाँ खोल कर सोते रहे. डिस्पाइट दी फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स. वो नॉर्वे की ठठरा देने वाली सर्दियों में भी अपने कमरे की खिड़कियों को खोल कर सोते रहे. सो डैट ही वुड बी फिट स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर. वो इसलिए खिड़कियाँ खोल कर सोते रहे ताकि अगर इन्हें तलाशकार या मुहिम जो बनने का मौका मिले तो वो तंदुरुस्त, ताकतवर और तैयार हों. मतलब कि अगर उन्हें एक्सप्लोरर बनने का मौका मिले तो उसके लिए वो क्या हों, फिट, तंदुरुस्त भी हों, ताकतवर भी हूँ और वो रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, एक्सप्लोरर बनने के लिए वो तैयार हूँ. अमेंडसन फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री. अमेंडसन का जो ख़ानदान था वो बहरी जहाज़ों की सनत में काम करता था. बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी. लेकिन इनकी वालदा चाहती थी कि वो समंदर पर ज़िंदगी के खतरात से बचे रहें. सो शी इनकरेज हिम टू बी अ डॉक्टर. इसलिए उन्होंने इनके डॉक्टर बनने की हौसला अफजाई की. इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करना. ही ओबेड हिज मदर्स विशेस. उन्होंने अपनी माँ की ख्वाहिशात का एहतराम किया. मदर्स विशेस का एहतराम किया. ओबे मीन उन्हें माना अपनी माँ की ख्वाहिशात को. वाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर. जबकि उसके साथ साथ वो तलाशकारों के बारे में पढ़ना भी उन्होंने जारी रखा. When he was 21 years old, जब वो तकरीबन 21 साल के थे, his mother died. उनकी वालदा का इंतकाल हो गया. अमेंडसन left university and began his life as an explorer. अमेंडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और तलाशकार के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया. मीन कि वो अपनी मदर की वजह से यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए थे और वो डॉक्टर बनना चाहते थे अपनी मदर्स की विशेस के अकॉर्डिंग. लेकिन जैसे ही उनकी मदर की डेथ हुई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और उन्होंने तलाशकार बनने के लिए अपनी लाइफ वक्फ कर दी. मतलब कि अब तलाशकार बनने का आगाज़ कर दिया. सम ऑफ अमेंडसन्स अचीवमेंट. यहाँ पे हमें अमेंडसन्स की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी कुछ कामयाबियाँ हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू दी नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन. वो बहरे मुंजमद शमाली की शुमाल मगरबी गुजरगाह से गुजरने वाले पहले शख्स थे. ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911. वो 14 दिसंबर 1911 के रोज़ कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाली मुहिम में शामिल थे. इन 1926 ही लेड a successful expedition to the North Pole.
1926 میں انہوں نے قطب شمالی تک پہنچنے والی ایک کامیاب مہم کی قیادت کی. He is recognized as the first person to have reached both pole. انہیں مطلب کہ رول امنڈسن کو دونوں قطبین پر پہنچنے والا پہلا انسان بھی تسلیم کیا جاتا ہے. ان ارلی ایکسپیڈیشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی مہم. امنڈسن واز پارٹ آف دا کریو ہوتا ہے مجمع کا حصہ ہونا. جو ان کی شروع کی مہمات تھی وہ اس میں عملے کا یا مجمع کا حصہ تھے. ہی واچڈ وہ دیکھتے, لسن سنتے, اینڈ لرن سم یوزفل اسکل اور کچھ مفید جو مہارتیں تھیں یا ہنر تھے انہیں وہ سیکھتے تھے. ونس آن اے شپ ٹریپڈ ان آئس, ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی شپ ہے جو وہ برف پر پھنس گئی, ان کا جہاز ہے جو وہ برف پر پھنس گیا. ہی آبزروڈ ہاؤ ٹو ڈاکٹرز ہنٹنگ اسکل provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی شپ وہاں پہ پھنس گئی تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے ایک ڈاکٹر کے شکار کرنے کی مہارت نے کریو میں عملے کو وتھ فریش میٹ انہیں پرووائڈ کیا تازہ گوشت, اور کیسے انہیں ہاشتی سے محفوظ رکھا. سکروی قسم کی ڈیزیز ہے جو کہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سکروی از اے ڈیزیز کاز بائی اے لیک آف وٹامن سی. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اٹ کین لیڈ ٹو النیس, اور یہ بیماری کی طرف بڑھتی ہے, اور مطلب کہ بیماری اس کی ایسے ہوتی ہے کہ دا لوز آف ٹیتھ, اس میں ہمارے جو ٹیتھ ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ ڈیتھ فرام بلیڈنگ, اور خون کے بہنے سے ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا یہ ہمارا یہیں تک تھا. ہم نے پیج نمبر 27 کی ریڈنگ کی. اس کو آپ 2 اور 3 ٹائم دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ آپ اس کو بیٹر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.